বর্ধমান শহর বর্ধমানে গোদা হেলথ সিটিতে একটি বড়সড় সাফল্য পাওয়া গেছে। কি সাফল্য চলুন দেখবেন আপনারা। সময় যত বদলেছে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা। ধন্বন্তরী থেকে শুরু করে আজকের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুনাম অর্জন করেছে ভারতবর্ষ। এবার চিকিৎসা ক্ষেত্রে সফলতার নজির পূর্ব বর্ধমান জেলায়। শহর বর্ধমানের ঢিলছোড়া দূরত্বেই অবস্থিত স্বাস্থ্যনগরী গোদার একটি হাসপাতালে অচেতন না করেই সফলতা পেল ব্রেন অস্ত্রোপচার। Everyone, this is awake craniectomy done by Dr. Navneet. You can see bulb hole is done, hematoma is evacuated. The main thing is patient is fully awake and the operation is done successfully. I will show you the patient face also. চোখ খুলুন তো। নাম বলুন, আপনার নাম কি? ফজলে হক। ঠিক আছে, দেখি হাত তুলুন তো ভালো করে। পেশেন্ট ইজ মুভিং হ্যান্ড, নিচে রাখুন। ঠিক আছে, আপনি কমফর্টেবল আছে তো? ঠিক আছে, পেশেন্ট ইজ কমফর্টেবল। একেবারে অভিনব কায়দায় রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয় ব্রেন সার্জারি। সার্জেন্টের বিবৃতি অনুযায়ী অনেক সময় ব্রেন সার্জারির পর রোগীর দেহে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, যেমন কানে কম শোনা, নার্ভের সমস্যা, চোখে কম দেখা ইত্যাদি। তবে রোগীকে অচেতন না করে তার থেকে সরাসরি ফিডব্যাক নিয়ে অস্ত্রোপচার করলে এই সমস্ত সমস্যা দেখা যাবে না বলে জানান ডাক্তাররা। Craniotomy is actually very distinguished from normal general craniotomy because in this particular case patient will be awake during operation theatre and you know कि जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है, पर्टिकुलरली ब्रेन का ऑपरेशन होता है, तो ब्रेन में काफ़ी सारे सेंटर्स जो कि आपका मोटर सेंटर होता है, वर्बल सेंटर होता है या विज़न का सेंटर होता है, काफ़ी कंसाइज मैनर में आसपास में होते हैं। तो जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आप किसी भी पार्ट को नुकसान ना पहुंचाए, स्पीच एरिया आपका डैमेज ना हो, आपका मोटर एरिया डैमेज ना हो। तो इफ पेशेंट इज अवेक यू कैन डायरेक्टली आस्क पेशेंट। अगर आप सपोज विजन एरिया के आसपास हैं, आप पेशेंट से पूछ सकते हैं आँख खोलने के लिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मोटर एरिया के पास हैं तो आप पूछ सकते हैं हाथ उठाने के लिए, पाँव उठाने के लिए, वेदर पेशेंट इज फीलिंग एनी वीकनेस। ऑल्सो आप अगर वर्बल एरिया के आसपास हैं, स्पीच एरिया के आसपास है, तो आप पेशेंट से उसका नाम पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल बेनिफिट ऑफ अवेक क्रेनियोटोमी। दिस इज फॉर एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लिटिल बिट चैलेंजिंग but it has got many distinguished advantages which you don't have when patient is in anesthesia. Very good evening to all of you and on behalf of Bengal Faith Hospital Bardhaman, I would like to I am glad to inform you that we have started brain surgery over here, and not even the brain surgery but the critical and the difficult cases in pandemic COVID time we are doing it under local anesthesia. That is most important because जो भी पॉसिबल है अभी सारे केसेस, सारे ब्रेन की सर्जरी जो भी डिफ़िकल्ट हैं उनको आप अवेक करने के लिए अवेक कंडीशन में कर सकते हो। ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिसको लेकर के बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और इससे ना कि केवल हॉस्पिटल को या पेशेंट को बल्कि ओवरऑल रिकवरी एक्सपीडाइट किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी टेक्नोलॉजिकली जो है नई चीज़ है जिसको कि हम लोग यहाँ पे बंगाल फेथ हॉस्पिटल में अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और ये जो पेशेंट अभी आपके सामने हम लोग दिखाने वाले हैं, इसके ब्रेन में जो क्लॉट था जिसको सबड्यूरल हिमेटोमा कहते हैं, उसको हम लोगों ने अवेक क्रेनियोटोमी के थ्रू करके दिखाया है। इसके लिए हमारी पूरी टीम जो कि OT स्टाफ अलॉन्ग विथ एनेस्थीसिया टीम, इनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है और इन लोगों की मदद से हमारा ये जो पेशेंट है जिसको हम लोगों ने ऑपरेट किया है स्कैल्प ब्लॉक के द्वारा किया है, जो कि एक तरफ दाहिने तरफ इसके ब्रेन में जो भी ब्लड था उसको हम लोगों ने पूरे राइट साइड को ब्लॉक करके
बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना बेहोश किए हुए हम लोगों ने उसको ऑपरेट किया है। पेशेंट पूरे ऑपरेशन के दौरान होशो हवास में था, और इससे एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि उसको कोई डेफिसिट हो रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को इंट्रा ऑपरेटिवली ही पता चल जाता है। पेशेंट बिल्कुल होश में था, ऐसा कंडीशन था कि वो पेशेंट हमारे साथ ऑपरेशन चलता हुआ भी बात कर रहा था कि हमें पता चल जाए कि कोई उसको डेफिसिट हो रहा है कि नहीं, जिसको ऑपरेशन के दौरान ब्रेन का कोई पार्ट वैसा अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ताकि वो पोस्ट ऑप में उसको कोई अपंग या कोई पैरालिसिस की शिकायत हो। तो इसका ये फ़ायदा हुआ हम लोगों को कि पेशेंट को हम लोगों ने बहुत कम समय में छोटे से ब्लॉक के द्वारा, एक स्कैल्प ब्लॉक के द्वारा ऑपरेशन किया, और पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी और ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल होशोहवास में था। पोस्ट ऑफ रिकवरी इसके द्वारा हमारा बहुत एक्सपीडाइट, बहुत जल्दबाजी से हुआ। तो इससे दोनों ही फ़ायदा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हम लोग ऐसी सर्जरी और करके दिखाएंगे इस हॉस्पिटल में। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ফজলে হক নামে এক ব্যক্তি ব্রেনের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয় বেঙ্গল হেলথ হাসপাতালে। তারপরই ডক্টর ওম প্রকাশ গার্গ ও নবনীত কুমারের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় ব্রেন সার্জারি। তখনই রোগীকে অচেতন না করে তার থেকে সরাসরি ফিডব্যাক নিয়ে ব্রেন সার্জারি সম্পূর্ণ করা হয়। সার্জারির পর সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে রোগী। অভিনব কায়দায় এমন চিকিৎসা ব্যবস্থা তাক লাগিয়েছে সকলকে। আপনারা দেখলেন সাফল্যের ছবি বর্ধমান থেকে একেবারে লাগোয়া গলসিতে, যার নাম হচ্ছে ফজলে হক। তার মাথায় আঘাত লাগে, বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় সরকারি থেকে বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করার পর সে কিন্তু শেষমেশ এই হসপিটালে আসে, এবং সেই হসপিটালে আসার পর এইখানেই কিন্তু তার অপারেশন হয়, এবং সেই অপারেশন হওয়ার ফলেই এখন কিন্তু সে সুস্থ। সেই সুস্থ ব্যক্তি কি বলেছে আমরা তার ছবি আপনাদের দেখেছি। আমরা যেটা জানি, ডাক্তাররা যখন অপারেশন করেন তখন কিন্তু তাকে অজ্ঞান করে তাকে অপারেশন করা হয়, কিন্তু এই যে একটা নতুন একটা বলা যেতে পারে এই তরুণ তাজা যুবককে অপারেশন করা হয়েছে কোনো রকম অজ্ঞান না করে। তার কারণ হচ্ছে একটাই, যদি অজ্ঞান করা হয়, তার কোনো শিরা যদি নার্ভ যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয়, তাহলে ডাক্তারবাবুর বুঝতে হয়তো অসুবিধা হতে পারে। সেই কারণে যাতে ডাক্তারবাবুর কোনো রকম অসুবিধা যাতে না হয়, শুধুমাত্র এই জায়গাটিকে অপারেশন করা হয়েছে, এবং তাকে অজ্ঞান না করে সামান্য এই জায়গাটি তাকে অবশ করা। সেই অবশ করে কিন্তু সেই অপারেশন করার পর সে পুরোপুরিভাবে সাফল্য হয়েছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই তার কিন্তু একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। তার জন্যই কিন্তু তাকে ডাক্তারবাবু নিজে কিন্তু হাতে তাকে প্রায় 1 ঘন্টার পরিশ্রমের ফলে তাকে সুস্থ করা হলো। পূর্ব বর্ধমান থেকে পিন্টু প্যাটেল, মাটির বাগ।